बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और अब जो सियासी तहरीकें हैं वो भी दिन ब दिन आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और उसके साथ साथ कोरोना भी परवान चढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ पाकिस्तान मईशत के बहरान से दो चार है, दूसरी तरफ सियासी जो बहरान है वो भी सर पकड़ रहा है और अपोजिशन तैयारी में है कि वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करे। ऐसे में कोरोना के दिन ब दिन वार जो है वो तेज होते दिखाई देते हैं। आज भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो काफी ज्यादा अलार्मिंग है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 27,953 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,123 अफराद जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 12 अफराद जो है वो तकरीबन इंतकाल कर चुके हैं। सो ये सूरत हाल जो है ये किस तरफ जाएगी ये बहुत ही अहम होगा देखना। इसके साथ साथ अपोजिशन जो कि ये चाहती है, कभी दिसंबर की डेडलाइन देती है हुकूमत को, कभी जनवरी की, कि हुकूमत रुखसत हो जाए, और हुकूमत ये कहती है कि हम किसी सूरत अपोजिशन को कामयाब नहीं होने देंगे और इस तहरीक को दबाएंगे। ऐसी सूरत में ये महाजराई क्या रुख इख्तियार कर सकती है। बहुत सारे और भी मामलात हैं, खास करके महंगाई के हवाले से। तो हमने सोचा कि आज खुसूसी बातचीत करते हैं पाकिस्तान के वफाकी वजीरे मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब, जो कि तहरीक इंसाफ का ब्रेन भी माने जाते हैं और एनसीओसी के हेड भी हैं। उनकी सब तारीफ करते हैं क्योंकि एनसीओसी को जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है, जितना कौमी हमाहंगी के साथ चलाया है, जाहिर है कि वो बहुत अहम है। लेकिन बहुत सारे सवाल आज हम उनसे पूछने हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या लॉकडाउन भी हो सकता है और क्या सियासी लॉकडाउन भी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब। सर, थैंक यू सो मच और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, पहले तो सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि सियासी, समाजी, मुआशी दूरियां हैं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये सारी दूरियां सूदमंद होंगी या नुकसानदेह, और कितनी? देखिए, एक तो जो सियासी आपको माहौल नजर आ रहा है पाकिस्तान में, वो कोई बड़ी गैर मानूस चीज नहीं है। आप हमसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, अपने सियासी तारीख को बड़े करीब से देखा हुआ है। आप 2007 का आखिर के जो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, उसके बाद से अरसा आप जब भी देख लें, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पिछले 12 साल से ज्यादा का अरसा जो है, उसमें शायद को 2 या 3 महीने कोई ऐसे होते हो जिसमें यह खबर ना इस्लामाबाद में गर्दिश करी हो कि बस अभी हुकूमत गई और अभी खत्म होने वाली है। तो ये इस्लामाबाद का आम माहौल है, वो खबरें आती हैं फिर चली जाती हैं। पिछले साल भी इससे ज्यादा जोर से चल रही थी उस वक्त खबरें। तो ये तो कोई बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, जलसे जुलूस करना, जरूर करे। मेरे लिए दोस्तों की जो परेशानी की चीज है वो कोरोना, मैं तो उससे परेशान हूँ। सियासी कोई परेशानी की कोई खास बात। बिल्कुल, मैं उस पर भी आती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आपने बहुत मानना पड़ेगा ये कि एनसीओसी ने बहुत अहम किरदार अदा किया और आने वाले दिनों में भी करना है। कल अहम इजलास भी है। लेकिन सर, उससे पहले चूंकि हम बात करें पॉलिटिकल, आपने कहा लोग आते जाते रहते हैं, हर हुकूमत को तब्दील करने की, खत्म करने की बातें अपोजिशन करती है। लेकिन ये जो हाल ही में गद्दारी के फतवे लगे हैं, नोइंग असद उमर साहब, आपको लगता है कि ये फतवे और इस तरह की बातें जो कि अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट के बाद और उससे पहले भी इवन अवैस नूरानी साहब की जो जुबान फिसली थी उसके बाद से अब तक ये फतवे फिसल रहे हैं और ये काबू में नहीं आ रहे? क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो बयानात जो आए हैं ये गद्दारी के जिम्मे में आते हैं? मेरी पहली बात तो किसी ने भी नहीं गद्दार डिक्लेयर किया। अगर गद्दार कोई डिक्लेयर कर रहा है तो मुझे बता दीजिए कि किसने कहा है। लेकिन ये कहना कि अवैस नूरानी ने जो बात की थी वो मुल्क के यकजहती के खिलाफ बात थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो उन्होंने बात की, क्या इससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं उनको खुशी हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। मैं अवैस नूरानी को गद्दार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अवैस नूरानी को यह जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने बात की वो बात खतरनाक बात थी। वो किसी पाकिस्तानी लीडर के बोलना तो दूर की बात है, किसी पाकिस्तानी सियासतदान के जहन से भी नहीं गुजरनी चाहिए। अब आ जाए अयाज सादिक के ऊपर, फिर मैं वही बोलूंगा उनके ऊपर किसने गद्दार का मुकदमा लगाया। लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो कहा, पहली बात तो वो सफेद झूठ बोली। बिल्कुल, मैं 2 टोक अल्फाज में दोहराता हूं, सफेद झूठ बोला। ये सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था, हो सकता है किसी और ने भी दिया हो, बट बिल्कुल शुरू में मैंने भी ये स्टेटमेंट दिया था क्योंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा इसकी गवाही जो है शायद खान अब्बासी ने दे दी। उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि वहां ये बात हुई नहीं थी। उन्होंने कहा शायद अलग से शाह महमूद कुरैशी ने उनको बताई हो निजी तौर के ऊपर। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अवैस नूरानी ने जो बात की
मेरे नजर से तो कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरा किसी पीडीएम के लीडर का जिन्होंने उस बात की मजम्मत की होती। उन्होंने माजरत कर ली थी, उन्होंने माजरत की थी और कहा था स्लिप ऑफ टंग है। उन्होंने तो स्लिप ऑफ टंग कहा, किसी और पीडीएम लीडर ने मजम्मत की कि ये नहीं करना चाहिए था। कोई अगर मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो जाए, इतना बड़ा स्लिप ऑफ टंग, आपके ख्याल में ऑपोजिशन खामोश बैठी रहेगी? इसी तरीके से अब यहां पे आ जाए, यहां तो उससे भी बात आगे चलेगी। अब तो वो स्लिप ऑफ टंग कह ही नहीं रहे। फैयाज सादिक साहब तो कह रहे हैं मैं खड़ा हूं इस बात के ऊपर। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये कहता है कि हमने ये फैसला इसलिए किया था, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, एक ताकत की पोजीशन से ये फैसला किया था, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमने ये साबित कर दिया कि हमें अपना दिफा करने की सलाहियत भी है और हौसला भी है। ये साबित करने के बाद अब हम आपको दोबारा ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और इसलिए ये फैसला किया था। वो इस हकीकत को, इस बयानिए को नहीं, इस हकीकत को झुठला रहे हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूं अपनी बात के ऊपर। उनकी लीडरशिप उनके साथ खड़ी हुई है, कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन ज्यादातर लीडरशिप उनके साथ खड़ी हुई है। मुझे ये बताइए कि सवाल ये बनता है कि अयाज सादिक कर क्यों रहे हैं, क्यों पाकिस्तान की तारीख को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल ये बढ़ता है कि उनको तरकीब क्यों हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका तो जो बयानिया था वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत मुखालिफ था या शाह महमूद कुरैशी मुखालिफ था, जिसकी फवाद चौधरी साहब ने भी इंडियन चैनल पे तस्दीक की। और उन्होंने कहा कि उनका निशाना जो था वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अफवाज नहीं थी। तो इसमें और उसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ है इस बात। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो बयानी नहीं। अभी जो आपने बात की, इसका मतलब अयाज सादिक अभी भी इस बात पे खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत के खौफ से छोड़ा था। ये बात अब मैं अस्मा आपसे सुनना चाहता हूं, आपके ख्याल में ये बात पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के मुखालिफ है? क्या आप इस बात की मजम्मत करती हैं या तस्दीक करती है? गैर जिम्मेदाराना बयान है सर, गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पर जिस तरह उनके होता है जी उनके होता है जब जोशे किताबत में कोई इंसान बात कर जाए, वो कह रहे हैं मैं अभी भी इसके ऊपर खड़ा हुआ। लेकिन उसके जवाब में जो पोस्टर्स लगा दिए वो कहते हैं अलीम खान साहब के लोगों ने लगाए। सर क्या, मेरा सवाल एक जर्नल है, एक आम, हम सारे आप लोग सियासतदान हैं, सहाफी हैं, रोज टीवी पे लोगों से बात करते हैं, कोई भी जुबान से जुमला निकल जाए, कोई गलत हो जाए, तो क्या उसका ख्याल है कि पोस्टर्स लग जाने चाहिए कि वो मीर सादिक है या मीर जाफर है? अगर मैं ऐसी बात करूंगा जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे, अगर मैं ऐसा झूठ बोलूंगा, देखिए एक तो होता है कॉन्शियस डाइसेंटर, यानी एक ऐसा शख्स जो उसूली बुनियाद के ऊपर अपनी जमीर की आवाज के ऊपर एक ऐसी बात कर रहा है जो उसके मुल्क के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखता। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है कि हकीकत तो ये थी लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात कर दी, उस हकीकत को सामने लेके आ गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके ख्याल में जो अयाज सादिक ने उस दिन कहा वो अच्छा है मुल्क के लिए, बुरा ये नहीं मैं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपके ख्याल में वो सच था? नहीं असद उमर साहब, मैं तो इसको चूंकि इसलिए नहीं जानती क्योंकि आप लोग अंदर थे और आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं तो सिर्फ उसको परख रही हूँ। अभी इधर ही रुक जाए, हाँ ठीक है, अभी इधर ही रुक जाए, ठीक है ना। आसमा, आप इस शहर के अंदर जर्नलिज्म करती हैं, 20 साल से पार्लियामेंट और सियासत को कवर कर रही हैं, 50 से ज्यादा सियासतदान बैठे हो, हर पार्टी के वहां पे लोग हों, हुकूमत मुखालिफ लोग हों, इतनी बड़ी बात की जाए एक मीटिंग के अंदर और वो खबर बाहर ना निकले, वो उस दिन शाम को फौरी तौर पे बाहर नहीं निकलती, वो अगले दिन जो वजीर आजम खड़े होकर नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते कि अब ये इस तरह का माहौल बन गया है और इसमें मुज़ाकरात अपोजिशन कहती है हमने नहीं करने, हुकूमत कहती है कि हमने बात नहीं करनी, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो है वो जोरों पे है, वजीर आजम भी धमकी दे रहे हैं, अपोजिशन भी धमकियां दे रही है, क्या होगा सर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने तो कभी भी नहीं कहा हम बात नहीं करते। हुकूमत ऑपोजिशन का ये एक उनका क्लेम ये है, उनका कहना ये है कि हम तो एनआरओ मांगते ही नहीं। अगर वो एनआरओ मांगते नहीं तो हुकूमत तो सिर्फ एक बात कहती है, हर बात पे बात करने को तैयार है, एनआरओ नहीं देंगे, तो फिर तो बातचीत का मसला ही नहीं होना चाहिए। वो मसला ये है कि वो कहते तो ये हमें एनआरओ चाहिए नहीं, लेकिन जिस वक्त फैटफ की नेगोशिएशन के लिए बैठे थे तो उन्होंने टेबल पे आकर पहली सबसे बात ये की थी
کہ یہ نیب ہے کا قانون ہے, اس کے اندر یہ 34 شق کے اندر ترامیم ہے, ان کے اوپر بات کرو گے تو پھر ہم فیٹف کی بات کریں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی دیکھیں فیٹف جو ہے وہ ایک نیشنل ایشو ہے, وہ تو سیاسی ایشو نہیں ہے, وہ نیشنل ایشو جو ہے اس کو اس سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں. تو آگے سے جواب اپوزیشن سے یہ ملا تھا کہ یہ تو نیشنل ایشو ہے, جو نیب کا قانون ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہے. جب تک آپ نیب کے قانون کی ترامیم نہیں ایگری کریں گے تو اس وقت تک ہم اس پہ فیٹف پہ نہیں بات کریں گے. تو میں دوبارہ دہراتا ہوں, میں پورے اعتماد کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ میری کیبنٹ کے اندر, کابینہ کے اندر بھی ایک پوزیشن ہے, میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ دوبارہ دہراتا ہوں, حکومتوں کا کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا. حکومت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں, جو بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن والے, اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. این آر او نہیں دیں گے, صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں این آر او چاہیے نہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ اب آ جائیں اب بیانیے کے اوپر. بیانیہ جو ہے اس پہ اگر ذرا سے مجھے 1 منٹ دیں, 1 منٹ دیکھیں, حکومتوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, کام اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا, اور آپ کو کم سے کم میرا پتا ہوگا, کبھی آپ نے مجھے کوئی شکایت نہیں کرتے ہوئے سنا ہوگا, نہ کسی صحافی کی, نہ کسی اپوزیشن والے کی کہ اس نے میرے بارے میں تنقید کیوں کی. اور میرے اوپر تنقید جو ہے وہ میرے والد تک جاتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ میرے مرے والد کو نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے جیسے ذکر کیا, صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں, ریاستی اداروں کے اوپر. میاں نواز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے جن ججمنٹس کو کہا کہ یہ آزاد ججمنٹ ہی نہیں تھی اور یہ میلافائڈی پہ بیس تھی, اس میں اس وقت کے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, یعنی ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ شامل ہیں. تو 3 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جج ہی جو ہیں یہ اپنے اوتھ کے مطابق یعنی کام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے آرمی چیف کو اٹیک کر دیا. انہوں نے بائی دی وے وہ کہا یہ کہ میں تو صرف بڑے افسروں کی بات کر رہا ہوں, اس میں ساتھ پھر اس کے کہتے یہ بھی کہہ دیے کہ جس نے ایک 111 بریگیڈ کا جو جوان جو ہے, جو افسر بھی نہیں ہے, وہ بھی جو دیوار پھلانگ کے آیا تھا, اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. سو وہ پورے ریاستی اداروں کو, ایک تو یہ بیانیہ آ گیا. دوسرا, زبان پھسل جاتی ہے اویس نورانی کی, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. زبان پھسل جاتی ہے محمود اچکزئی صاحب کی, وہ کہتے ہیں اردو ہماری زبان ہی نہیں ہے. پاؤں پھسل جاتے ہیں کیپٹن صفدر کے, وہ قائد اعظم کی قبر کے اوپر جو جنگلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے وہ قبر کے اوپر جا کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور سیاسی نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں. غلطی سے جو ہے مریم نواز اپنی پروفائل پک بنا لیتی ہیں ایک پوسٹر کو جس کے اندر راشد بلوچ جو چائنیز ایمبیسی کے اوپر اٹیک کا ٹیررسٹ ہے اس کی تصویریں لگا دیتی ہیں. تو یہ کچھ ضرورت سے زیادہ پھسلنے کی وارداتیں نہیں ہو رہی. لیکن یہ صرف بیانیہ اینٹی آرمی تو نہیں رہا اب یہ بیانیہ تو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی نیشنل سمبل ہو گیا. لیکن سر, جو 11 جماعتیں ہیں, چھوٹی اور بڑی ساری جماعتیں, جب وہ اسٹیج پہ بیٹھتی ہیں تو وہ نظریاتی, فرقہ وارانہ, یعنی ہر طرح کی اس سے بالاتر ہو کے بیٹھی ہیں اور مختلف نظریات سے تعلق رکھتی ہیں, رائٹ کی ہیں, لیفٹ کی ہیں, ہر نظریے سے ان کا تعلق ہے. وہ ایک قومی بکے نہیں آپ کو نظر آتا؟ کیا یہ خطرناک بات نہیں اگر وہ یہ ساری جماعتیں مل کے اس طرح کے بیانیے کے اوپر کھڑی ہیں؟ سر میرے خیال میں تو بہت خطرناک بات ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں. دیکھیں ہو کیا رہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری جو سیاست ہے نا, اس کے اندر مجھے میاں نواز شریف کی سیاست تو سمجھ میں آتی ہے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سسٹم سے باہر ہیں اور وہ بھاگ کے اپنے مفرور ہو کے جھوٹ بول کے مکر فریب کر کے لندن میں جا کے بیٹھ گئے, تو وہ تو وہاں پہ سیف ہیں. وہاں سے وہ دھواں دار چے گویرا بن کے ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو پاکستان اچھا کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے, ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا اسد عمر صاحب سے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کورونا کی جو سچویشن ہے اور سیاسی بھی, اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی جو سچویشن بگڑتی نظر آ رہی ہے, اس پہ بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں اسد عمر صاحب سے. سیاسی بھی ہیں ظاہر ہے, تو ان سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. اسد صاحب, جیسے آپ بات کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ یہ تو اپوزیشن کی سیاست ہے اور حکومت کی, لیکن کیا یہ تاثر بھی بار بار مل رہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کو حکومت دبانا چاہتی ہے, خاص کر کے کچھ ایسے کورونا کے دن تو آ ہی گئے ہیں, لیکن کیا واقعی اپوزیشن کی تحریک کو حکومت دبانا چاہتی ہے؟
देखिए, हमें हुकूमत को दबाने की क्या जरूरत है? तो आपके ख्याल में, आप अगेन मैं वही पूछूंगा, आप तो इतनी एक्सपीरियंस है, तजुर्बाकार है, जलसे करने से हुकूमतों को क्या होता है? और ऐसा भी नहीं है कि कोई तारीखी जलसे हो रहे हों जिससे कोई बहुत ज्यादा हुकूमत परेशान हो जाए। लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि, और अब मैं दोबारा से अपनी एनसीओसी वाली कैप पहन रहा हूं, अगर मैं सिर्फ एनसीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ ना, तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जो सरगर्मियां हो रही हैं, तो सब पर पाबंदी लगा। और उसकी वजह बड़ी सादा है कि हमारी केसेस कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं। और सारी जो कोशिश हमने की, जो इतनी मेहनत की, जिसमें दुनिया ने भी तारीफ की, वो ये है कि हम किस तरीके से वबा के फैलाव में को रोक भी सकें और साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां जैसे लोगों को रोजगार मिलता है वो भी साथ साथ चलती रहे। तो जलसे से तो कोई रोजगार सिवाय सियासतदानों का और तो किसी को नहीं रोजगार मिलता। तो ये बड़ी मंतकी सी चीज है। तो लेकिन वो क्योंकि एक सियासी चीज है, मैंने कह तो दिया कि मैं एनसीओसी, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ भी हूं। ये कल एनसीसी के एजेंडा के ऊपर ये रखा जाएगा और हम ये बताएंगे कि एनसीओसी के पहलू से अगर नुक्ता नजर से देखा जाए तो इन सियासी सरगर्मियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन हम जाहिर है हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई इंप्रेशन पैदा हो कि हम सियासी बुनियादों के ऊपर कोई कर रहे हैं। हम करेंगे उसी वक्त अगर नेशनल कंसेंसस पैदा हो इसके ऊपर। मेरी तो तमाम पॉलिटिकल लीडर से यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जलसा करें या ना करें। आजकल तो बंद कमरे में बैठे, फोन उठाएं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करें, और अगर आप बात बड़ी करेंगे तो वो बात जो है वो सारे पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंद कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और वो बंद कमरे से जो बात कर रहे हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर जा रही है, क्योंकि वो बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत खराब बात कर रहे हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छी लगती होगी, लेकिन क्योंकि वो अहम बात कर रहे हैं तो इसलिए सारे पाकिस्तान में पहुंच रही है, उनको सामने मजमा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, और अगर ऐसी सूरत में कि अपोजिशन मार्च करती है, लॉन्ग मार्च करती है इस्लामाबाद की तरफ, जिसके इशारे मुस्तकिल बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं, खास करके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के तनाजुर में, तो फिर हुकूमत की क्या लाएमल, उनका आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए? देखें, पहली बात तो जो बिलावल कह रहे हैं, वो बिलावल अगर आपको याद हो, यही तकरीरें बिलावल ने की थी पिछले साल भी। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने लोगों के साथ पहुंच गए, आसमा शिराजी भी कैमरा लेके चली गई उनका इंटरव्यू करने के लिए, और सब इंतजार करते रह गए। और आखिर में मौलाना को बिलावल से पूछना पड़ा कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के सोड़ा माई किथे रह गया। सो वो तो जब आएंगे हम देखेंगे। और आपको पता है इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसके गिरदोगर्दनवाह के अंदर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का कितना वोट बचा है। वोट ही कोई नहीं है, वर्कर कोई नहीं है, कौन से वो जुलूस लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सियासी तौर पर ये पिछले साल भी हो चुका है, और आपने देखा था कि हमने पिछले साल भी उनको आने दिया था, क्योंकि हमें पता है कि उनके यहाँ जमा होने से हुकूमतें नहीं गिरती। ये सियासी तौर पे हमें नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो जिस वक्त आते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हासिल होता तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए तो उनका सियासी नुकसान हो जाता है। लेकिन जाहिर है अगर आप मुझसे कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई कोई और तरीका निकाल लो हुकूमत के ऊपर दबाव डालने का, लेकिन लोगों की जान को और लोगों की रोजगार को खतरे में मत डालो, जो कि पड़ रहा है, जो इतनी बड़ी हम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या कुछ ऐसी तरामीम भी तजवीज की जा रही है जो कि पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता फौजदारी में फौज से मुतालिक कुछ तरामीम कहा जा रहा है कि अगर उन पे बयानात दिए जाएंगे तो कानून लाएंगे, जैसे अमजद अली खान साहब का जो कानून है वो भी पड़ा हुआ है प्राइवेट मेंबर्स बिल के उसके हिसाब से। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रोकने के लिए अपोजिशन को भी और सहाफियों को भी या ज़राए अबलाग को कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी, कुछ कवानीन पास होंगे। मेरी सामने अभी तक ऐसी किसी चीज के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ी अजूबे की बात होगी अगर ऐसी कोई चीज हो रही है और मुझे उसका नाम पता हो। अच्छा असद साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ा सा एनसीओसी के ऊपर आ जाऊं। क्या लॉकडाउन आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कर सकता है जिस तरह की सिचुएशन हो रही है? कल आपने अहम इजलास भी बुलाया, वजीर आजम उसको हेड करेंगे। क्या आप लोग कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़े? देखिए, कंप्लीट लॉकडाउन को तो हम फेवर नहीं करते, और हमने दिखाया और दुनिया ने माना कि टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने किस तरीके से वबा के फैलाव को रोका था। लेकिन तो ये तो कोई ऐसा नहीं है प्रपोजल कि हम पूरा मुल्क बंद कर दें। लेकिन बंदिशें लगाने की पहले भी आपको पता है पिछले हफ्ते हमने कुछ फैसले किए थे, कम फैसले थे,
कल के इजलास के अंदर भी मजीद कुछ सख्ती करने के तजावीज हैं एनसीसी के सामने। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से, अगर आपको मैं थोड़े से आदादो शुमार बता दूं कि हमारी जो केसेस में, यानी अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे थे तो उसमें से 2 से कम लोग जो हैं उनके मस्बत टेस्ट आते थे, यानी उनको कोरोना होता था। और ये 4, 5, 6, 7 हफ्ते ऐसी सूरत हाल चली। पिछला जो हफ्ता अभी खत्म हुआ है उसमें तकरीबन 3.5% की औसत हो गई थी, 1.7, 1.8% से, यानी तकरीबन 2 गुना बढ़ गई थी। कल जो है वो पहली दफा पिछले तकरीबन 2.5 माह में 4% से ज्यादा हुई। तो जिस तेजी से ये कोरोना बढ़ रहा है, केसेस बढ़े, इसी तरीके से अस्पताल बिल्कुल खाली हो गए थे और अब हमें अस्पतालों से खबर आनी शुरू हो गई है, लोगों की तादाद वहां बढ़ती जा रही है। वेंटिलेटर्स के ऊपर जो लोग हैं, जो आज से चंद हफ्ते पहले जो हैं 75-77 के करीब थे, वो कल 118-119 तक उनकी तादाद पहुंच गई थी। तो जाहिर है जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमें बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसीलिए मैं अपील करता हूं आवाम से, और कौमी लीडर जो हैं वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं, तो उनके साथ उनसे भी हमारी ये अपील है कि अगर हिफाजत कर लें, और हिफाजत कोई बहुत मुश्किल हिफाजत नहीं है। आपने भीड़ वाली जगह में जाना है, बंद किसी जगह में जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों, वहां आपने मास्क पहनना है, थोड़ा सा दूसरों से फासला रखना है। आपने मुसाफा करने के बजाय आप ऐसे करके लोगों को सलाम कर लें, और जैसे ही मौका मिलता है तो हाथ अपने धो लें या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लें। छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से हजारों लोगों की जान बच सकती है, दसियों हजार लोग जो है अस्पताल जाने में से बच सकते हैं, और लाखों और इवन करोड़ों लोगों की रोजगार बच सकती है। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब असद उमर साहब से, वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ वजीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। असद साहब, आपने बड़े सक्सेसफुली एनसीओसी को चलाया है और आप इस पे सबका हमआहंगी भी आपने चारों सूबों की और खास करके सिंध के अंदर भी आपने पैदा की, इसका क्रेडिट आपको दिया जाता है और देना चाहिए। लेकिन क्या सियासी मामलात के अंदर भी असद उमर साहब कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि सब लोगों को एक टेबल पे बिठाए? क्योंकि अपोजिशन का शिकवा यही है कि हुकूमत उनको एक जगह पे नहीं बिठाती है, उनको बुलाती नहीं, वजीर आजम उनसे बात नहीं करना चाहते। ये ऐसा अस्मा मैं सुनता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने ऑपोजिशन के साथ बैठ के, ये पिछले चंद महीनों की बातें हैं, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हमने एक दिन में बैठ के 7 कवानीन के ऊपर एग्रीमेंट भी रीच किया हुआ है मुतफिका तरीके से। हम जो है काम साथ करने के लिए तैयार भी हैं और करते भी हैं। अभी भी आप देखें, अभी जो खाकों का जो फ्रांस में जो हुआ था, उसके ऊपर एक रोज पहले आपने देखा थोड़ी बहस हुई, ऑपोजिशन एक अलग करारदाद लेके आई, हुकूमत ने कुछ और पेश किया था, फिर आखिर हम सब साथ बैठे और आपने देखा होगा उसके अंदर भी मेरा भी एक किरदार था, और हमने सबने फिर साथ बैठ के एक ही करारदाद वहां पर पेश की। सो ऐसा नहीं है कि काम करना मुमकिन नहीं है। मसला ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि काम उस वक्त तक नॉर्मल नहीं हो सकता जब तक एनआरओ ना मिले, और वो हम देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आगे बात फंस गई है। इसके अलावा जो कानून साजी पे बात करना चाहते हैं, जो मुल्की मामलात पे बात करना चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत मौलाना कहते हैं कि एनआरओ हुकूमत अब हमसे मांगेगी। जाहिर है कि अगर दबाव बढ़ेगा, गली कूचों में जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर ये होंगी, अपोजिशन इकट्ठी होकर जलसे करके फिर इस्लामाबाद पहुंचेगी, तो फिर आपके ख्याल में क्या आप हुकूमत जो है वो दबाव में नहीं आएगी? और साथ साथ वो इदारों की नहीं, किरदारों की भी बात कर रहे हैं, अगर आप देखें अपोजिशन के बयानिए को। तो देखिए, वो मौलाना अगर ये बात कर रहे होते ना आज से कोई 1-1.5 साल पहले, तो क्योंकि उस वक्त तक ग्राउंड पे कोई टेस्ट नहीं हुआ था, तो ये वो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, ही सेड और शी सेड हो जाता कि वो कह रहे हैं कि बड़ा दबाव हो जाएगा और मैं कहता कि नहीं। लेकिन हम तो इससे गुजर चुके हैं। मौलाना तो आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप उनको देख चुकी हैं, वहां पर आपने जाकर देखा था और आपके मुताबिक बहुत लोग थे वहां पर। तो आपको कोई हुकूमत में उसके बाद बौखलाहट नजर आई, कोई हमने कोई लाठी चार्ज किया हो, कोई लोगों को उठा के जेलों के अंदर बंद कर दिया हो? तो हम इससे गुजर चुके हैं। हम दिखा चुके हैं कि हम जमहूरी मिजाज के लोग हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम सियासी जो चैलेंज है
اس کو سیاسی انداز سے. لیکن اسد صاحب جیسے کچھ صحافیوں کے اوپر بھی غداری کے مقدمات سر ہوئے ہیں، غداری کے مقدمات کچھ صحافیوں کے اوپر بھی ہوئے ہیں، یہ سچویشن اگر اور سیاستدانوں پہ آپ نے کہا نہیں ہوا، لیکن بار بار جو شبلی فراز صاحب بات کرتے ہیں وہ تو اندیا دیتے ہیں، وہ اشارہ دیتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اگر اس رستے پہ جائے گی تو دنیا کا کوئی پریشر نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آئے گا؟ یہ ویسے جو صحافیوں کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے بڑی بازگشت اس کی سنی جاتی ہے، اور صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے یہ اتنا بیانیہ اٹھایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی بازگشت سنی جاتی ہے. کل پاکستان کے اخبار انگریزی کا جو سب سے زیادہ پڑھنے والا اخبار ہے ڈان، اس میں خبر چھپی ہے، اور میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آسماں شیرازی آج اس خبر کے اوپر ایک پروگرام کریں گی اور وہ یہ کہیں گی کہ ہم تو 2 سال سے بار بار بول رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں برداشت نہیں ہے اور صحافیوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اعداد و شمار سے تو یہ پتا چلا ہے، رپورٹ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ سندھ کے صوبے میں ہے اور 3 گنا زیادہ خطرہ ہے صحافی کو سندھ کے صوبے کے اندر. میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے. سندھ میں تو آئی جی کو بھی خطرہ ہے اسد صاحب، سندھ میں تو آئی جی کو بھی خطرہ ہے، آئی جی پولیس بھی وہاں تو سیف نہیں ہے، تو صحافی تو بات دور کی بات. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ میں سنتا ہوں، آپ سے میں سن رہا ہوں، آپ سے میں نے اور میں دوسرے سیاسی لیڈر سے سنتا ہوں جی، لیکن سندھ کے جو چیف جسٹس جو آئی جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کام قانون کے مطابق ہوا. چیف منسٹر سندھ کہتے ہیں سارے کام قانون کے مطابق ہوئے. آفیشیل پوزیشن تو ان کی یہ ہے. اگر ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے تو یا چیف منسٹر سے یا آئی جی سے بولیں ٹی وی پہ آگے ایک دفعہ بتا دیں، نہ ہے چلیں ٹی وی پہ نہ ہے، ٹویٹ کر کے بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک تو جو ان کی آفیشیل پوزیشن ہے وہ یہی ہمیں پتہ چلی ہے. حقیقت ہے کیا اسد صاحب، کیونکہ آپ کا خود بھی کراچی سے تعلق ہے، آپ کی کانسٹیچوئنسی اسلام آباد ہے، لیکن آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کراچی کو. حقیقت ہے کیا آئی جی پہ دباؤ کس نے ڈالا، کون لے کے گیا، کون اتنا پاورفل ہے، کس کی اتنی جرت تھی کہ ان کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو کہا جائے، اور اس کے بعد ان کی کوئی تردید نہیں آئی، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، آرمی چیف نے چھٹیوں سے واپس بلایا، کون تھا وہ؟ یہ بڑی اچھی بڑی اپنی خوبصورت باتیں کی ہیں، بڑے زبردست سوال پوچھیں. میں پھر وہی بولوں گا، چیف منسٹر پروونس کے مراد علی شاہ ہیں. مراد علی شاہ صرف خاموش نہیں رہے، جو آپ الزامات لگا رہی ہیں یہ مراد علی شاہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ الزام نہ لگائے ہوں. مراد علی شاہ ٹی وی پر آئے اور ٹی وی پر انہوں نے آ کے کہا کہ جو بھی ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے. تو میں بات آسماں شیرازی کی سنوں یا میں بات چیف منسٹر سندھ کی سنوں؟ جب تک مجھے چیف منسٹر سندھ سے وہ بات سننے کو نہیں ملتی جو آسماں شیرازی کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے تو یہ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں یہ تو لنگر گپ ہے. لیکن تحقیقات تو ہونی چاہیے. اگر سندھ حکومت نے بھی اس پہ پلے اپ کیا ہے تو آپ کے خیال میں تحقیقات سامنے نہیں آنی چاہیے؟ حقیقت ہونی چاہیے، بالکل، میں تو بالکل اتفاق کرتا ہوں، بالکل حقیقت ہونی چاہیے. میرا اس کرنے سے میرا کوئی لینا دینا اس سے ہو تو میں اس کی تحقیقات کے خلاف ہوں نا. میں تو بالکل چاہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگوں کو بہت میں نے نوٹ کیا ہے، سب کو مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں، بڑے لوگ انٹرویو کرتے ہیں، اور جرنلسٹ کو صحافیوں کو غم کھائے جا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن میں نے کبھی کسی سے سوال، میں نے آپ سے بھی نہیں سنا، ابھی آپ نے نہیں مجھ سے پوچھا کہ دن دہاڑے ایک شخص سب کیمرے کے سامنے ویڈیو ریکارڈڈ، اب کسی کے بیان کی بات نہیں ہے، چھلانگ مارتا ہے، جنگلہ ٹاپ کر قائد اعظم کی قبر کے اوپر ناچتا ہے اور سیاسی نعرے لگاتا ہے. آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے؟ نہیں، غلط ہے، انہوں نے غلط کیا، سب نے ببانگے دھول یہ بات کی سر. لیکن جب ان کو کمرے سے نکالا گیا، ان کے کمرے کو کھٹکھٹا کے ان کی وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ توڑ کے دروازہ ان کو لایا گیا، لے کے جایا گیا، پھر وہ صحافی اغوا ہو گیا، تو پھر سوال تو اٹھیں گے. آسماں یہ بالکل سوال اٹھنے چاہیے، میں تو 100% اگری کرتا ہوں یہ سوال اٹھیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں دوسرے والا بھی سوال پوچھ لیتے. ہاں، کیپٹن صفدر جتنے عظیم انسان ہے، ظاہر ہے اتنا عظیم تو اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان کی فکر جو ہے اس میں تو ہم کو سب کو لاحق ہونا چاہیے. لیکن کوئی چھوٹا موٹا کردار قائد اعظم نے بھی اس ملک بنانے کے لیے ادا کیا تھا. کوئی ایک لفظ قائد اعظم کے لیے بھی کوئی بول دے تو کسی کی زبان نہیں، وہ تو غلط کیا انہوں نے. یقین رکھیں کہ اگر آپ اسی طریقے سے، میں پھر وہی بولوں گا، آپ کو زیادہ سوال پوچھنے چاہیے کیپٹن صفدر سے کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی قائد اعظم کی بانی پاکستان، محسن اعظم پاکستان کی قبر کی بے حرمتی کرتے ہوئے. آپ کو سوال پوچھنا چاہیے مریم نواز سے کہ تمہارے سامنے ہو رہا تھا
تم نے روکا کیوں نہیں؟ آپ کو سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ آج تک معافی کیوں نہیں مانگی، یہ سوال ضرور پوچھنے چاہیے۔ اچھا سر بالکل مجھے مکمل کرنے دیں۔ جی یہ تحقیقات بالکل ہونی چاہیے، میں باتیں ٹی وی پہ کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں، یہ بالکل ہونی چاہیے، کون سا کمرہ ٹوٹا تھا، کون کس کمرے سے نکلا تھا، بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے، بالکل یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ نوئنگ یو، میرا خیال ہے آپ ضرور اس کی تحقیقات سامنے رکھیں گے بھی۔ ایک اور بھی سر، نواز شریف کی واپسی کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے گا۔ آپ کے سامنے اتنا بڑا اسکینڈل تھا، شوگر کرائسس بھی ہوا، جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہیں، نواز شریف صاحب کو ضرور لانا چاہیے، لیکن کیا ان کے لیے بھی کوئی حکومت سوچ رہی ہے کہ ان کو لایا جائے گا؟ اچھا جی دیکھیں، ذرا سا پھر آپ نے سوال جو پوچھا نا، پھر میں بولوں گا کہ ذرا حقائق دیکھ لیں۔ نواز شریف ایک سزا یافتہ قیدی ہیں، 72 سال میں پاکستان کی کوئی مثال نہیں ہے کہ سزا یافتہ قیدی کو علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا ہو۔ یہ پہلے شخص ہوئے ہیں پاکستان کی، اور اس کی ایک وجہ یہ بنی، کورٹس کے اوپر بھی پریشر کیوں آیا، کورٹس جو ہیں وہ کیا سوال پوچھ رہے تھے عمران خان سے، وہ کہہ رہے تھے کیا وزیر اعظم اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ نواز شریف زندہ رہیں گے؟ توبہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کو پتا ہے کہ کس کی موت کس وقت آنی ہے؟ اور سارے ٹی وی پروگرامز پہ جی ابھی نواز شریف بس مر گئے، ابھی ہو گئے، وہ مکر فریب کر کے بھاگے ہوئے اشتہاری مجرم ہیں۔ جہانگیر ترین کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے، جہانگیر ترین کے اوپر پرسنلی نہیں ہے، ایک شوگر انڈسٹری کے اوپر رپورٹ آئی ہے، اس میں جو جہانگیر ترین کی ملز ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ ابھی ایک پروسیس سے گزریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، شوگر مافیا کا نام ہم کب سے سن رہے ہیں، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک آزادانہ تحقیقات کرائیں، اس میں اپنے قریب ترین ساتھی کو بھی انہوں نے کوئی الگ سے کوئی خاص اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی۔ وہ قانون اپنا رستہ رہے گا، جب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا تو بالکل اس سے ضرور سوال پوچھ لیجیے گا کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو پھر کیوں نہیں لایا جا رہا۔ اس وقت کیا موازنہ جہانگیر ترین کا اور نواز شریف کا ہے؟ وہ سزا یافتہ قیدی جو ملک سے بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کر اور بزدلوں کی طرح چھپا ہوا ہے، اور اپنے لیڈرز کو سب بولتا ہے جا کے لڑ جاؤ۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جناب اسد عمر صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہمارے ساتھ تھے، ہمیشہ کی طرح بڑے جذبے کے ساتھ بولتے بھی ہیں، خاص کر کے NCOC جس نے کل اہم فیصلے بھی کرنے ہیں، اور انہوں نے آپ کو پیغام بھی دیا عوام کو کہ خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ کیا فیصلے ہوں گے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا۔